6000 ভিতরে एंड्रॉइड फोन आपण नवा चाहउछन जो माने चाहउछन गोटे छोट फोन धरछन गोटे बड़ फोन अपग्रेड करिया पई सेटा को नै परिया आ पर कोन वारंटी किछ सेम रहे? हां सर हमर 10 डेज रो दुकान वारंटी को मात्र 11000 11000 रे आपन को 120 बैटरी लाइफ कोन रहबो भाई? बैटरी लाइफ आपन को सेही 85 रो 90 देखंतु केते बढ़िया कंडीशन रे अछि बोंडा 61000 अछि एटा केते 61000 अछि 61000 रहबो मैकबुक एयर रहबो याद रहबो एटा आपन को सेही ओनली आपन को सेही 21000 21000 टका रे लैपटॉप नवा पाइछ पुनी एप्पल रो 2 मास रो 2 मास रो एटा फर्स्ट टाइम एटा नुवा केते आसीयो? नुवा तो सर मु जेमती आपन को कहली से 85000 85000 नुवा आसीजबो तो हमें भी केते रखबा एटा आपन ओनली बेस्ट प्राइस करन गोटे 63000 63000 आ कुछ कम हे परिबो जदी लास्टली की ओटे फाइनल करियो चाहउछन? हां आसंदो स्टोर एसी के विजिट करन व्हाइट चाहले व्हाइट नै परिबे रेड नै परिबे आपनकर भाई एटा को कलर रहइबो? एटा हमरा लाइन कलर ग्रीन कलर केते से सैमसंग नुवा प्राइस आपन को सही 14 रो 15000 14-15000 2 मास भीतर 50% रो आपन को डिस्काउंट मिल जाउछ आपन को 7000 ओनली 7000 आपन को डायरेक्ट ओटे स्मार्ट कॉलिंग रो वॉच मिल छ नुवा जने बाय करे पे चाहउछनी ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड नै के आसीबे आराम से जदी तांको सिविल बहुत भलो अछि ना आपन जीरो रे भी आपन गोटे आईफोन बाय करी कि नै आईफोन आ सैमसंग आमो पाखरे जदी आपन को सिविल भलो अछि आपन को जीरो डाउन पेमेंट अछि ना आपन डायरेक्ट मोबाइल नै कि जी टोटल हमको किछि प्रोसेसिंग देबेनी कि डीवीडी चार्जेस देबेनी किछि भी कोन से हिडन चार्जेस रहइबो किछि चार्जेस वगैरह किछि भी नै आपन लेट्स वेलकम टू आवर अनदर वीडियो आपण जल्दी जानिथि इंट्रोडक्शन दबा पडियोनी सबले मैं इंट्रोडक्शन दे दे फिर भी कहि दछु मु प्रकाश वेलकम करछि हमर चैनल मिस्टर प्रकाश 365 ओडिया YouTube चैनल जमर वीडियो स्किप करबेनी कारण आज बहुत बढ़िया बढ़िया जिंस आपन को देखियो मिलियो कारण गाड़ी रो बहुत जिंस देखिलेनी बोर हे जीवनी बहुत सारा गाड़ी देख चलेनी एबे जो भाई माने गाड़ी देखतले निहाती तांकर गोटे मोबाइल फोन रो रिक्वायरमेंट थिबो मे बी लैपटॉप रो रिक्वायरमेंट थिबो मे बी कैमरा रो रिक्वायरमेंट थिबो मे बी मैकबुक रो रिक्वायरमेंट थिबो किछि भी थाई पारे जोटे कि हम आज सब कवर करबा कोठी कवर करबा डिटेल्स आपन सब देखबे जम्मार भी स्किप करंतुनी दमदार वीडियो अबाउ जाउची बेस्ट प्राइस रे आपन सब जिंस पाई परिबे फाइनेंस करि परिबे रिफाइनेंस करिबे सब कथा हे जिबा जी जमर स्किप करंतु जदी वीडियो भल लागुची आपन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करंतु चलंतु देरी करबेनी आम तरफ किए अच्छा को जगह आम अच्छु डायरेक्ट भाई को तरफ जानिया भाई सुनील भाई को आम डाकिया सुनील भाई वेलकम टू आवर चैनल वेलकम भाई हम व्यूअर्स मानू किछ कहि दियंतु आ फर्स्ट ऑफ ऑल आम को जगह रे अछि एटा आपन को जानिया नमस्कार मो सुनील एटा हमर होची सेलगुर होटल एम्पायर शहीद नगर कंप्यूटर अछि कंप्यूटर रो साइट टा जदी किछि भी आपन को प्रॉब्लम होतबो ना मो हमर नंबर दे देबी भाई को से नंबर आपन डायरेक्ट कथा है कि आपन नंबर टा स्क्रीन रे फ्लैश हेतु आपन माने देखंतु से नंबर अछि एबे आपन को देखा जाउतु से नंबर टा सही नंबर रे भाई के कॉल करंतु जदी कोन से डिटेल्स आपन को जानिया चाहते भाई डायरेक्ट कॉल कर देबे आगे हां ठीक अछि आपन भाई कहि देबे जंदी हमें कहले आज हम सेल गुर रे अछु सेल गुर रो भाई आज हम कोन कोन सब डिटेल्स देखिबा जेमति कि सर मु आपन को देखेबी हम पाखरे आईफोन अछि OnePlus अछि हमें नुवा पाइबे पुराना भी पाइबे नुवा भी हम पाखरे अछि आ पुराना भी आपन अछि आपन चाहिले फाइनेंस भी करि कि आपन आ कोन देखिया भाई सो देखंतु मोबाइल भी आपन देखिबे आज मु आपन देखेबे मोबाइल अछि देन वॉच अछि देन हम पाखरे एयरपोर्ट्स अछि मैकबुक अछि आईपैड अछि देन आपन को हमर नुवा भी हमर देखिबा चाहबे जदी नुवा सैमसंग देन आईफोन भी हम पाखरे अछि सब जिंस अवेलेबल हे जो आपन पाखे अच्छा ठीक अछि डेरी करबे चलन हम फटाफट देखिबा आज सब कम रेंज रो कोन रहबो पूरा लोएस्ट रेंज रे हां ठीक अछि मु आपन को आज लोएस्ट प्राइस रे आपन को मु आईफोन देखेबी लोएस्ट प्राइस रे लोएस्ट प्राइस रे आईफोन हमें देखियो लो प्राइस रे कोन आईफोन अछि हम देखियो को आईफोन टा रहबा जे हम लो प्राइस हम पाखरे आईफोन अछि मु आपन को देखेबे आईफोन एससी 2020 देखंतु एटा आईफोन एससी अछि 2020 में आपन देखै दोछि कैमरा ले आसीबो तो एटा 128 जीबी
ହ୍ୟାଣ୍ଡି କଣ୍ଡିସନ ରେ ଆପଣ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ କେମିତି ବଢିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ। ଏଇଟା ଯଦି କହିବା ଏଇଟା କଣ ଅଛି ୟାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ? ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 11,000 11,000 11,000 ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 128 GB ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ କଣ ରହିବ ଭାଇ? ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 85 ରୁ 90 85 ରୁ 90 ଭଳିଆ ଭିତରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆସିକି ଆମର ଷ୍ଟୋର କୁ ବି ଭିଜିଟ କରିକି ଆପଣ ପୁରା କଣ୍ଡିସନ ଆଉ ତାର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖିବେ ଆମର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ବଢିଆ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ 11,000 ସ୍ପେସିଫିକେସନ କଣ ରହିବ? ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର 128 GB ରହିବ। 128 ହଁ, GB। iPhone SE 2020। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଯଦି ଲୋଏଷ୍ଟ 11,000 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରେଡ୍ କଲର ରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲୁକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସିକ ଲୁକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ମୋବାଇଲ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ ମୋବାଇଲ ଟା ନେଇପାରିବେ। ଭାଇ ଯିଏ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ରେ କଣ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ? ହଁ, ଯଦି ସାର୍ ଯଦି ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ବି କଷ୍ଟମର ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କଷ୍ଟମର ଯଦି ଯେକୌଣସି ବି କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଥାଉ, SBI ହଉ, ICICI ହଉ, ଯେକୌଣସି ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଥିଲେ ବି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଆପଣ ଇଜିଲି EMI ଥ୍ରୋରେ ବି ଆପଣ କରିକି ବି ନେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ବହୁତ ବଢିଆ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ କଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଭାଇ? ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ Android ଦେଖେଇବି। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 6,000 ଟଙ୍କା। 6,000 ଟଙ୍କା। ସାମସଙ୍ଗ ର A12 ଦେଖନ୍ତୁ ସାମସଙ୍ଗ ର A12 ଅଛି ଏଇଟା। यार କଣ ଭାଇ ରହିବ ସ୍ପେସିଫିକେସନ? ୟା RAM ROM କେତେ କଣ ଆସିବ ଏଟା? ସାର୍ ଏଇଟାର RAM ROM ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ସେଇ 6GB RAM 120 GB मेमोरी। ସେ ମେମୋରି ରହିବ 6GB RAM, ଏଟା ରହିଯିବ 6GB ରେ 128 GB 6GB ରେ 128 ଅଛି। ବ୍ଲାକ କଲର ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦઉં। କଣ୍ଡିସନ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, କଣ୍ଡିସନ ଟି ବି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ନୂଆ କେତେ ଆସୁଥିଲା? ନୂଆ ସାର୍ A12 ଆମର ନୂଆ ଆସୁଥିଲା ସେଇ 16,000। 16,000। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଲୋଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଦେବେ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୋଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି 6,500। କେତେ କଣ ଇୟର ର ଆମେ ଜାଣିପାରିବା? ଏଇଟା ସାର୍ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ଭିତରେ ବର୍ଷ ଫୋନ ରୁ ଆପଣ 6,000 ମିଳିଯିବ। ଆଜ୍ଞା 6,000 ଭିତରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନ ଆପଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୋନ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ଫୋନ ଅପଗ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟାକୁ ନେଇପାରିବେ। ଆପରେ କଣ ୱାରେଣ୍ଟି ଫାରେଣ୍ଟି କିଛି ସେମିତି ରହେ? ହଁ ସାର୍, ଆମର 10 days ର ଦୋକାନ ୱାରେଣ୍ଟି ରୁହେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 10 days ର ଦୋକାନ ୱାରେଣ୍ଟି। ହଁ, ତାପରେ ଯାହା ରହିଲା ସେ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଠିକ ଅଛି, 10 days ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ମୋବାଇଲ ର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ସେ ମୋବାଇଲ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିକି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିକି ଅନ୍ୟ ସେଇ ବଜେଟ ଭିତରେ ନହେଲେ ଅଧିକା ବଜେଟ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଇକି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ନେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଢିଆ ସ୍କିମ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଉ କୋଉ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା? ଏଟା 6,000 ରେ ଥିଲା ମୋବାଇଲ ଟା। ନେକ୍ସଟ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା, ଆମେ ହାଇ ରେଞ୍ଜ କୁ ଯିବା। ହାଇ ରେଞ୍ଜ କୁ ଯିବା। ହାଇ ରେଞ୍ଜ କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ S23 Ultra ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଏବେକା ଟାଇମ ର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ସେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଫୋନ ଟା ମୁଁ କହିବି ଭାଇ ଦେଖେଇବି, ଏଇ ଫୋନ ଟା ଟିକେ କାଢିକି ଦେଖେଇବେ। ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ଫୋନ ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ କଲର ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେତେ ବଢିଆ ଅଛି ସେଟ୍ ଟା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଯଦି କହିବେ ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ କଣ ରହିବ ଭାଇ? ସାର୍ ଏଇଟା ଆମର 2 month ର ମୋବାଇଲ, 2 ମାସ 2 month old, 2 ମାସ ପୁରୁଣାର ମୋବାଇଲ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏବେକା ଟାଇମ ର ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି S23 Ultra, ଯୋଉଟା କି ତାର ଏଇଟା ରହୁଛି ଆମର 12GB RAM ପ୍ଲସ 512GB ର ମେମୋରି। ଆଚ୍ଛା, 512GB ମେମୋରି, ଓନ୍ଲି 2 month old, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଓନ୍ଲି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ନୂଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ 1,35,000। 1,35,000 ଅଛି ତାର ନୂଆ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଓନ୍ଲି 90,000 ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 90,000 ରେ ମିଳିଯିବ। ଏଟା 2 ମାସରେ, 2 ମାସର, ମାନେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୋବାଇଲ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି କି S23 Ultra ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ S22 Ultra ର ସବୁ କଲର अवेलेबल ଅଛି, ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁ କଲର, ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ କଲର ବି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର ବି ଅଛି, ବର୍ଗୁଣ୍ଡି କଲର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି 1 year old। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 59 ରୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହୁଛି S22 Ultra। ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ କଣ୍ଡିସନ, ଆପଣ ଆସିକି ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ଆମର ନମ୍ବର ଭାଇ ଦେଇଦେବେ, ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟୋର ଆସି ଆପଣ ଭିଜିଟ କରିକି ବି ଦେଖିପାରିବେ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି କଣ ରହୁଛି। ଯଦି ବି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ କିଛି କ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭାଇଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଫୋଲ୍ଡ, ସାମସଙ୍ଗ ର ଫୋଲ୍ଡ, ଯୋଉଟା କି ଫୋଲ୍ଡ 3 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ଫୋଲ୍ଡ 3, ଏଟା ଫୋଲ୍ଡ 3 ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। କେତେ ଏଟା ଆପଣ ଟ୍ୟାବ ଭଳିଆ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଟାକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ
जोटा भी तार भी कंडीशन बहुत भाई एटा बढ़िया कोन कस्टमर के भाबु एटा कोन दुई साइड रे आसी स्क्रीन आज्ञा सर एटा होची हमर 8.7 रो फुल डिस्प्ले रो यार एठी आपण जो मानकर टिके बड़ स्क्रीन दरकार अच्छा। माने बड़ स्क्रीन किछि मल्टीटास्किंग हो किछि गेमिंग वगैरह करंती जांको पई जांको बड़ स्क्रीन दरकार सेटा होची फोल्ड आपण एपडे एठी रे भी गोटे स्क्रीन अछि फ्रंट रे गोटे स्क्रीन रे प्लस भीतर भी दीटा स्क्रीन सेटा दीटा जका मॉड स्क्रीन अच्छा जो अधिक स्पेसिफिकेशन जानि पय जे मोबाइल ले भाई को कॉल करन तो आरो कुछ बुझिया पय जे कहि देबे हाँ। भाई एटा को ईयर रहयो एटा भी सही आपनकर वर्षे 2 मास 3 मास रसे वर्ष 2-3 मास दुई तीन सेट मास अछि आर कोन प्रोसेसर रहयो भाई आर जोटा की वेरिएंट मु आपन कहि देबी सही 12 GB RAM 256 GB मेमोरी स्पेसिफिकेशन रहला कंडीशन भी दे चेक करबे प्लस हम पाखे फ्लिप भी अछि फ्लिप 3 फ्लिप 3 जोटा की 1 ईयर भाई यार प्राइस टा में जानिने हां आर प्राइस टा आपन को सही रहइबो 59000 59000 नुवा केते भाई आस्तो नुवा तो सर हमर 1,55,000 1,55,000 अछि एबे गोटे वर्ष भीतर जेहेतु मोबाइल फोन थाए तो डेप्रिसिएशन बहुत कमी जाए तो एटा आपन को केते अछि 59 ये कोन फाइनल रेट ना पर किछि नेगोशिएट जदि आपण आसंतु भाई का नंबर को आसिला परे आउ किछि जदि हम द्वारा नेगोशिएट हमें आपण नेगोशिएट करि भाई जदि ना जदि कहबे चैनल देखो आपण चैनल थ्रू जदि कहबे जे प्रकाश भाई को चैनल लो हम आसीथिलु जे भाई जदि ट्राई करबे आउ किछि हेई पाला निहा बेस्ट प्राइस आपण करी तो आपण भी ट्राई करिवे जेंति मार्केट कंडीशन में जेंति लोकन को आगु टिके बेस्ट मिलो सो दैट हमें चाहू हम व्यूअर्स मान को जे एमिति कंडीशन में मिलु सो दैट कस्टमर ही आसो आपण कस्टमर खुशी होंदो आपण भी खुशी होंदो समस्त एंति खुशी होंदो चलंदो हमें यार प्राइस जेने यार डिटेल्स को जेने एटा कोन रहबो सर एटा होची हमर फ्लिप 3 देखंदो एटा होची फ्लिप 3 म आपण को देखि दोछ आपण को पूरा क्लियरली देखि परथिबे देखंदो सेट टी केते बढ़िया सेट अछि आपनकर ये भाई एटा कोन काम होची ना एटा ना 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 एटा सर स्टिकरिंग है जी अच्छा एटा स्टिकरिंग है जी देखि बिकी चंदी सेल अच्छा से लगैथिले किछ अच्छा देखंदो फोन टी केते बढ़िया लागुछ आपण देखि परथिबे केते बढ़िया कंडीशन रे अछि एटा देखंदो भाई यूज करी देखि दो स्क्रीन ओडा आपण देखुथिबे आपण भी जदी जाउछथि स्क्रीन भीतर सब यूज करी जाने पे आपण आसी पारे स्टोर विजिट करी देखि परिबे भाई मोबाइल सब ठीक रहबो तो कोनो कस्टमर का किछि प्रॉब्लम आबनी सेति पय त हम 10 डेज रो वारंटी भी रहउची किछि असुविधा नै जदी किछि भी असुविधा होय हम नंबर रो कॉल करबे डायरेक्ट आसीबे जे भाई किछि एम्ति किछि प्रॉब्लम होची आजि पर्यंत हमर किछि प्रॉब्लम आसेनी जेहेतु इलेक्ट्रॉनिक जिंस आपण किछि भी प्रॉब्लम हला ना डायरेक्ट आपण विजिट करबे कि एम्ति किछि प्रॉब्लम से जगह हमें आपण को जेमतेले भी हेल्प करबो सॉल्यूशन ठीक अछि यार प्राइस केते कहले आरो प्राइस ओनली 25000 यार नुवा केते आस्तला भाई नुवा प्राइस आपण को सही 83 बळे आस्तला ये को 1 ईयर रो 1 ईयर एबे रिसेंटली यार वारंटी जाईछि रिसेंटली वारंटी देखो 25000 टका भीतर गोटे भलो हैंडी सेट धरे पय चाहउछन फ्लिप फोल्ड आपण देखि परते पूरा फोल्डिंग कर देले फोन टी देखंतु ते बढ़िया से रोच आपण एमते आराम से हाथ रे भी जदी लुचै कि नवा पय चाहउछन आराम से नै परिबे देखंतु आपण जानि परिबेनी मोबाइल ले भी धरछन आपण बहुत बढ़िया अछि जदी नवा पय चाहउछन भाई के कॉल करन नेक्स्ट भाई आ कोन देखिबा नेक्स्ट हम तापरे आउ जेमति कि समस्त को टाइम रे समस्त आईफोन शॉक हे गेले सेमति हम पाखरे आईफोन रो जेमति कि 11 12 अधिकांश सेल 11 12 13 14 12 प्रो मैक्स माने सब वेरिएंट अवेलेबल 14 प्रो मैक्स भी हम पाखरे रुए 14 प्रो मैक्स 13 प्रो सब आपन को माने आपण कांटेक्ट करंतु जहार जोटा रिक्वायरमेंट अछि आपण सेटा जानि पारे हम पाखे जत्ते वर्तमान आपण अछि डिस्प्ले रे हम देखै देबो जदी आपण किछि अलगा या भीतर रिक्वायरमेंट अछि भाई के कांटेक्ट करन पछरन भाई एटा मिलिबो कि तो भाई आपन हेल्प करने चाहन भाई हम फटाफट सब जान दो कोटा कोन देखंतु एडा हमर एबे हम पाके अछि 11 रो व्हाइट कलर रे अछि आपन माने एटी देखि नियंदो देखि बात हां 11 रो आपन देखंतु ओटा व्हाइट कलर रे अछि आपन मान जेंति जानिथिबे एप्पल आईफोन 11 एटा आपण मान जानथिबे एटा धरिया को भी बहुत बढ़िया लागे गाड़ी खास करी जो माने सेकंड हैंड नवा पे जो से मैक्सिमम 11 टा बेसी माने प्रिफर करंदी एटा भाई कोन को ईयर रहयो पाका आईफोन 11 एटा सर आपनकर सेही बसे 4 मास 5 मास वर्ष 4 मास आपन कंडीशन भी देखिबे एबे जेति की भी आपनको हमें शो करछु आपन कहबे कि ना आपन वीडियो रे गोटे देखौचंती आसिला पर गोटे देखौचंती सेमिति किछि नै भाई आपन डायरेक्ट आसी के विजिट करंतु कंडीशन देखंतु मोबाइल रो जेमति कि हम पाखरे रुए कि जेमति हमर गोटे कंडीशन सर म आपन कहबी जेमति हमर सेकंड हैंड किछि भी प्रोडक्ट हमें रिसीव करू
କଷ୍ଟମର ବିଲ୍ ବକ୍ସ ଆଉ ତାର ସହିତ ଆପଣ କିଛି receive ଆମେ କରନ୍ତି। ରିସିଭ କରୁ କି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କଲ୍ କରିକି ସେଭ୍ କରିଦେଲା ମାନେ ଆପଣ WhatsApp ରେ ଡେଲି କା ଅପଡେଟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ମିଳିଯିବ। ଅପଡେଟ ମିଳିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ Daily ଆପଣ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବନି କି ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବନି ଯଦି ଆପଣ ଡେଲି ଅପଡେଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ 4 ମାସ ପରେ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2 ମାସ ପରେ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ନମ୍ବର ନମ୍ବରଟି ଗୋଟେ ସେଭ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସେ ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ Hi କଲ୍ message କରିଦେବେ ହାଇ ମେସେଜ କରିଦେବେ ଆପଣ ନାଁଟା ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ ସେଭ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି କା ଅପଡେଟ ମିଳିଯିବ ଯାହା ବି ନୂଆ ଆସିବ ଯାହା ଆସିବ update କିଛି ବି ଯାହା ବି ନୂଆ ଆସିବ ଆମର ଡେଲି କା ଅପଡେଟ ହୁଏ WhatsApp ରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିକି କଲ୍ ବି କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଛରେ ବି ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ନବାର ପାଇଁ ପ୍ଲାନ ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଭାଇ ଜାଣିବାର ପ୍ରାଇସ ଟା କେତେ ରହିବ ହଁ ଏଇଟା ଆମର ରହିବ 11 128 GB 11 128 GB 120 GB ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ବି। ହଁ ଆମେ ଏଇଟା ତ ଦେଖିଦେଇଛୁ ଆର ପ୍ରାଇସ ଟା ଆମେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଚାର୍ଜର ହଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି କେବଲ ଆଉ ତାର ବିଲ୍ କେବୁଲ ବିଲ୍ ଚାର୍ଜର ସବୁ ତାର ସହିତ ସବୁ ମିଳିବ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ରୁହେ ତାର ହଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଏଟା ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଓନଲି ଆସିବ 25,000 25,000 ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଫୋନ 11 ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି 12 ଆମ ପାଖରେ ଏଇଟା କଣ ରହିବ ଭାଇ ଏଇଟା 12 ଏଇଟା ବି 12 ରହିବ ଏଇଟା 12 ରହିବ 12 ତାର ତିନିଟା କଲର ଅଛି କଲର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 12 ଯେମିତି କି ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ ଧରିଛି ଭାଇ ଆପଣ ରେଡ ଧରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏର ଅଛି Green ଭାଇ color। କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇଦବା ତିନିଟା ଏକା ଟାଇମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ହ୍ୱାଇଟ ଚାହିଁଲେ ହ୍ୱାଇଟ ନେଇପାରିବେ ରେଡ ନେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଏଇଟା କୋଉ କଲର ରହିବ ଏଇଟା ଆମର ଲାଇନ କଲର ଗ୍ରୀନ କଲର ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଏଇ କଲରଟି ବି ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ ଏଟା 12 ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 12 ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ବଢିଆ କଲର ଅଛି କଣ୍ଡିସନ ବି ଦେଖିବେ କୋଉଠି ସ୍କ୍ରାଚ ବଗେରା କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ यार ଏଇଟା କୋଉ ଇୟର ରହିବ ତିନିଟା ସବୁ କୋଉ ଇୟର ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ଯାକ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 1 ଇୟର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 1 ଇୟର ଭିତରେ ରହିବ 1 ଇୟର ଭିତରେ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି କଣ ୟା ଭିତରେ ନା ୱାରେଣ୍ଟି ମେ ବି ଏଇଟାରେ ଅଛି ୱାରେଣ୍ଟି ଏଇଟା ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଲାପ୍ସ ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ହଁ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖେଇଦେବି ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲ୍ଥ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 86 ର ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲ୍ଥ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 86 ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 90 86 ଆରାଉଣ୍ଡ ବେଟର ରହେ ତ ଯଦି କହିବା ଭାଇ यार ସ୍ପେସିଫିକେସନ ସବୁ କଣ ରହିବ ଯେମିତି କି ଆର 128 GB ସବୁ 128 GB ତିନିଟା ଯାକ 128 GB ଯେମିତି କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କି ଆଇଫୋନ ଗୋଟେ ଧରିବେ 5G ସେଟ୍ ଧରିବେ ଯେମିତି କି 12 ଆମର ସବୁଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ ମଡେଲ ଯେମିତି 12 ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ 33 ରୁ 1000 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆମର 12 ये आपको 30 भलिया पाखापाखि 33 32 एमती आसे 64 GB 64 GB रो 35 भीतर आपनको 12 आपण 120 GB ठीक अछि आपण देखंतु जदी भल लागुची भाई को नै परिबे एटा नुवा किने केते आस्तला नुवा सारा सेई टाइम रे 65000 नेक्स्ट टाइम देखियो हम भाई ए बदा अछि तापरे आसिला 13 अछि आपण देखते भाई ये 13 रहबो 13 ये आपन पिंक कलर ब्लू कलर व्हाइट कलर ग्रीन कलर व्हाइट कलर जहाँ भी कलर आपण देखुछंती कलर भी आपन को अवेलेबल देखो आपण कलर रो सब अवेलेबल जो 1 2 3 4 5 टा मोबाइल 13 बर्तन हम देखै दउ जेटी जे कोनोसी कलर आपण चाहिबे एटा नै परिबे आपण देखैबे एटा आपनकर हम पाखे मो पाखे गोटे ग्रीन कलर अछि आईफोन 13 जोटा कि हमर बैटरी हेल्थ आपण देखैबे डायरेक्ट 97 देखो आपण डायरेक्ट आपण को देखै दउची बैटरी हेल्थ 97 अछि जोटा कि आपनकर औरी 2 मास वारंटी भी बाकी अछि आपण कंडीशन भी चेक करि परिबे आसिके भी कंडीशन चेक करि परिबे ठीक अछि भाई यार ओटे बढ़िया प्राइस कहि दियौ हम जान दबा हमर प्राइस केते अछि सर सेही हमर 13 जोटा कि हमर स्टार्टिंग प्राइस सेही 43 44 रो स्टार्टिंग रो 43 रो 44 बेले आ जोटा आपण को मु साथ देखैली जोटा कि 97 बैटरी सेटा आपण को ओनली 47000 अच्छा आशा करू 13 अपन डिटेल्स देखि साथि एबे हम 14 अछि 14 नो भाई डिटेल्स एबे कहि देबे भाई यार कोन स्पेसिफिकेशन रहइबो को ईयर रहइबो आर डिटेल्स कहि देबे देखन सर हम पाखरे एबे 14 अछि जोटा कि मु हम पाखरे 14 भी अछि 14 प्लस भी अछि जोटा कि आपण को देखैबी सेही आपनकर सेही 4 मास 5 मास रो सेट जोटा कि आपण बैटरी हेल्थ भी आपण को मु एठी शो करछि बैटरी हेल्थ भी आपण को 100 रहबो 14 मु देखै दउची लाइट आछी 100 रोचे आपण बैटरी देखि परते आपण को कंडीशन भी बहुत बढ़िया देखंतु बिल भी आपण को मिल जिवो जोटा कि बिल भी अछि हम आपण को देखे देबी रिलायंस डिजिटल रो बिल बिल भी अछि जोटा कि रिलायंस डिजिटल बिल आपण देखि परबे बिल भी अछि आपण चाहले और चेक देखि परबे मु आपण को डेट भी देखे देबी तारो ठीक अछि यार भाई प्राइस केते कोन रखछन प्राइस सर आरो ओनली 57000 रो स्टार्टिंग रे एटा जोटा मु आपण को देखले ओनली 58000 चलो नेक्स्ट कोन आ अछि देखिबा
जेमती कि नेक्स्ट तापरे हम पाखरे अछि One- 12 प्रो 12 प्रो अछि 12 प्रो एटा 12 प्रो अछि 12 प्रो मैक्स भी अछि 12 प्रो अछि एटा और 12 प्रो 12 मैक्स अछि दीटा जाको आपन को 256 जीबी रे अछि एटा 256 एटा भी 256 256 प्लस हम पाखरे 11 तो मु आपन को एटा 11 अछि तारा आउटे कलर ये अलग कलर अछि आउटे प्राइस colour। सेम प्राइस आपन को सही 24 25 26 24 25 हाँ, 26 भीतर रेंज ही रहइबो रहइबो एटा आपन केते रहइबो 12 और 12 प्रो एटा 12 रहइबो एटा 12 एटा 12 प्रो मैक्स एटा प्रो मैक्स रहइबो एटा 12 रहइबो प्रो रहइबो ठीक अछि एटा केते कोन प्राइस छुआर सर एटा भी अपन सही अपन को 61000 अपन को ओनली आसे देखंतु केते बढ़िया कंडीशन रे अछि बुंडा 61000 अछि एटा केते 61000 अछि 61000 आ एटा केते प्लस अछि बैटरी हेल्थ भी अपन 89 रहइबो 89 एटा केते अछि होई एटा सर अपन को सही आसीबो 51 51 आसीबो आज्ञा तो नेक्स्ट कोन देखो एटा 61 अछि एटा 51 अछि आज्ञा देखंतु एटा जेतु एटा 12 सॉरी एटा 12 अछि ना एटा हाँ एटा 12 एटा 12 प्रो ना मैक्स ना ये 12 प्रो मैक्स ये 12 प्रो हां ये 12 प्रो एटा 12 प्रो मैक्स आज्ञा, आज्ञा। नेक्स्ट कोन मोबाइल ले हम देखियो नेक्स्ट अपन को मु देखेबी OnePlus जोटा अच्छा। कि OnePlus रो जेमति कि समस्त को डिमांड 11R और 11 Pro आगे हम पाखरे 11R भी अछि 11 Pro भी अछि ठीक अछि देखिनो जल्दी जल्दी एमे हाँ मु आपन को देखेबी जोटा कि हम पाखरे अछि एबे 11 Pro सी भी आपन को 3 मासर ओल्ड 3 मंथ्स ओल्ड 3 ठीक मासर अछि। पुराना फोन हम पाखरे अछि जोटा कि मस्त कंडीशन रे अछि आपन आसी कि भी चेक करि परिबे तार बिल बॉक्स सब किछि अछि ये केते कोन प्राइस आसीबो ये केते एटा- स्पेसिफिकेशन अछि आ तो सर 16 जीबी रैम 256 जीबी मेमोरी 16 256 अछि ये हाँ, केते कोन प्राइस अछि जोटा कि आपन को नुआ प्राइस अछि 66000 ओनली आपन को एटा अछि 50000 50000 ये 50000 केते दिन नो फोन 3 मासर सर 3 मास रो 3 मासर सर आपन को मिले जो इंस्टेंट 16000 डिस्काउंट ठीक अछि अच्छा आपण माने सब आईफोन देखि सारथिबे आउरी बहुत सारा कलेक्शन अछि भाई की कॉल करंतु कारण सब जिंस आपण वीडियो रे डिटेल्स देखै हबनी चलन आईफोन जे देखै देले वॉच रे भी बहुत शौक थांदी कोन कोन सब वॉच रहइबो भाई आज हमर पूरा डिटेल्स देखैबे आ सब जदी आपण भल लागिले से डिटेल्स आपण भाई कॉल करिके सेटा नै परिबे चलन हम लेट करियोनी देखियो कोन कोन वॉच आपण भाई अछि बहुत सारा वॉच अछि भाई सब कोन कोन रहइबो जो मॉडल कोन रहइबो हाँ सर सैमसंग सैमसंग अछि आईफोन रो भी अछि कोड आईफोन रो रहइबो देखंतु एडा हमर आईफोन सीरीज 7 देखंतु एटा आईफोन रो कोन आसीबो सीरीज 7 सीरीज 7 45 mm 45 एटा नुवा केते कोन भाई आस्तला हाँ नुआ प्राइस सर सही अराउंड 60 70000 आसीबा 60 70000 बोले आस्तला जोटा कि आपन को ओनली 30000 जते आपन को मिली जो 30000 टका एटा ओनली सेलुलर भी एटा को ईयर रहइबो एटा भी सर 1 ईयर रो 1 ईयर भीतर रहइबो तो नेक्स्ट टाइम कोन देखिबा जेमति कि आपन को देखिले वॉच हम पाखरे एबे भी स्टॉक अछि जेमति कि सब दिनस अछि जेमति वॉच सीरीज 6 4 5 7 एससी प्लस 8 अल्ट्रा भी हम पाखरे अछि तापर मु आपन को देखिबी सैमसंग रो भी हम पाखरे अछि जेमति कि गैलेक्सी वॉच 4 भी अछि 5 भी अछि जेमति वॉच 4 आपन को सही अराउंड 7000 हम पाखरे स्टार्टिंग अछि ठीक अछि देखिबा कोटा हम तार देखो 7 टू 30 7000 स्टार्टिंग अछि हां 7000 जोटा एबे मु आपन को शो करछि एई गोटा एटा अपन 7000 एटा अछि सैमसंग रो वॉच 4 जोटा कि 2 मास रो पुराना 2 मास रो 2 मास रो पुराना एटा नुवा नेले केते आसे सैमसंग रो नुआ प्राइस आपन को सही 14 रो 15000 14 15000 2 मास भीतर 50% रो आपन को डिस्काउंट मिल जाउछ आपन को 7000 ओनली 7000 आपन को डायरेक्ट ओटे स्मार्ट कॉलिंग रो वॉच मिल जो आपन ठीक अछि देखो स्मार्ट कॉलिंग आर फीचर्स वगैरह सब अछि यदि बुझियो छन भाई कॉल करी बुझि नेबे आ कोन रहले हमन देखियो ए दिटा कोन रहबो ए दिटा एटा तो आईफोन एटा भी से आईफोन एटा भी सीरीज हां ये भी आपन को सीरीज 6 सीरीज 6 ये केते कोन प्राइस आछो एटा सर आपन को सही 24 25000 24 25 आउरी आपन केते वेरिएंट अछि एटा जेमति कि हम पाखरे अछि एसी भी अछि एसी आई हमर सीरीज एसी अछि प्लस सीरीज 5 अछि 7 अछि 8 भी अछि एबे रिसेंटली सरी छै आपन गोटे 2 दिन भीतर हम नंबर अपडेट करा होछि सब दिन आपन नंबर सेव कर देबे सब दिन से अपडेट आपन पाइ जेबे WhatsApp नियंत चलन हम आउ कोन देखिया भाई तो अपन आईफोन देखिले एंड्रॉइड फोन देखिले अपन ता सहित अपन वॉच देखिले तो देरी करनी मैकबुक भी थाए बहुत जनकर चॉइस थाए मैकबुक थाए अपन गोटे कोन ईयरबड रहि छु ईयरबड्स जोटा कि ईयरबड्स प्रो ईयरबड तो मु आपन को बिल भी देखेबी ठीक अछि अपन बिल हमें सुनो एतिकी तो गोटे भरसा रहू जे बिल थिबो भाई अपन आसिला पर सब जिंस देखिबे हमें सब जिंस बिल काढी देखिला बेलको गोटे बहुत बड्डा वीडियो जे अपन माने देखि परिबेनी मु शॉर्टली कहि दउची अपन माने जहा करी अछि बिल रो डिटेल्स यदि नबा पई चाहउछन भाई कॉल करी भाई पठे दियो अपन WhatsApp रे भाई एयर प्राइस कोन रहबो ये जो ईयरबड्स प्रो जोटा कि 1 मंथ 1 मंथ 1 मंथ होल्ड ओनली 1 मंथ 1 मंथ होल्ड पूरा न्यू कंडीशन आपन को भी मु देखि देबी देखि पातबे आपन ये नुवा केते न्यू कंडीशन जोटा कि 26000
नुआ नुआ आमे केते दवा को एटा ओनली आपनको 1 मंथ रो ओल्ड अछि जोटा कि 19000 अछि 19000 19000 देखंतु जदी नवा पे चाहते एटा नै परिबे बाकी ये सब सही गोटे ये एटा करे जेमति कि आपनको अपोलो तो इयरबड्स प्रो मिल जिवो सेमति सोनी रो भी हम पाखे सोनी रो अछि सोनी रो सेटा भी 3 मास 2-3 मास रो अछि यार प्राइस को रहबो सेटा रो प्राइस ओनली आपनको सही रहइबो 3000 टका 3000 टका जोटा 6000 टका प्राइस दोछि सोनी रो आपण देखंतु 3000 टका रहबो 3 मास रो एटा कोन रहबो एटा देखंतु एटा भी अछि हम पाखे सैमसंग रो भी बॉक्स 2 अछि जोटा कि नुवा प्राइस आपण देखिबे 11 ରୁ 12000 टका ओनली आपनको 6000 टका रे मिल 6000 टका मिल ठीक अछि हम पाखे देखली इयरबड आउरी बहुत कंडीशन अछि हम खाली अल्प अल्प देखि दिउ सो दैट कारण वीडियो लॉन्ग होई जो बोली आपण कॉल करन आपण बुझी परिबे और कोन अछि कोन भाई कोन हां जेमति देखंतु हम पाखे पेंसिल भी आपनको जदी पेंसिल रिक्वायरमेंट भी जदी होछि एप्पल पेंसिल आपण पेंसिल भी आपण केते प्राइस होछि पेंसिल आपनको सर सही 5000 टका रो स्टार्टिंग 5-6000 आपनको आराम से फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन सब मिल जिवो प्लस हम पाखे मैकबुक देखिबा बे आपनको दिवाले मैकबुक देखिबा हम कोन कोन अछि हम देखिबा ए देखंतु हम मैकबुक आपनको देखिबे एटा हमरो 2 मास ओल्ड आपण आसी के भी चेक करि पारे एटा होची मैकबुक रो M1 देखंतु एटा मैकबुक रो M1 अछि आपनकर एटा 2 मास रो अछि गले 2 मास रो एटा नुवा किनले भाई केते आस्तला नुवा किनले सर आपण को सही 85000 85 तार कोन प्रोसेसर वगैरह किछि बुझै परिबे हां हमरो एटा आपण को सही 8120 GB 8120 GB रहबो एटा SSD ना HD रहबो सब SSD एबे SSD माने जेंदे आपण कहले स्पेसिफिकेशन ए सब जिंस रहि जाउछ आपनकर SSD रहि जो यार केते कोन प्राइस रखछन एटा केबेकार एटा 2 मास रो 2 मास रो एटा फर्स्ट टाइम एटा नुवा केते आसियो नुवा तो सर मु जेमति आपन कहली से 85000 नुवा आसी जिवो तो हमें केते रखिबा एटा आपन ओनली बेस्ट प्राइस करन गोटे 63000 63000 आ किछ कम हेई परिबो जदी लास्टली की ओटे फाइनल करियो चाहउछन हां आसंदो स्टोर आसी के विजिट करन फाइनल ओटे बसी कर आ किछि गोटे छोटो मोटो जा चाइले ओटे करबा तो बेसी तो ये करियबन जेति के जो बड़ प्रोडक्ट काहे ना मु ऑलरेडी आपन को बेस्ट प्राइस कहचंदी आ ये तो गाड़ी नो भाई भाबिनी ओटे बहुत बड़ नेगोशिएट हे जो छोटो प्राइस जे छोटो मोटो नेगोशिएट हे जो किछि ना किछि हमें ठीक अछि एटा आपन केते गले 63 रे देखंदु मैकबुक नवा पे चोचंदी एप्पल रो आपन नै परिबे एटा आपन बढ़िया कंडीशन ने भी अछन आपन पूरा देखंदु पाखु आसी देखै देउची एटा बहुत बढ़िया कंडीशन रे अछि आपन देखंदु कोटी कोटा सिंगल स्क्रैच भी पाइबेनी आपन को देखै देउची पूरा क्लोजली देखंदु ठीक अछि आउट हम पाके अछि भाई यार कोन डिटेल्स रहबो एटा सर आपनकर सही मैकबुक एटा यार रहबो मैकबुक एयर रहबो एटा आपनको सही ओनली आपनको सही 21000 21000 टका ओटे लैपटॉप नवा पाइछ जे एप्पल रो आपन देखंतु जदी रखिबे आपन एटा को मैकबुक टा को आपन ई साइड रे भी रखि दउचंदी आपन कोनोसी जाय रे भी सेठी आपनकर जानथि बर्तन टाइम रे एप्पल रो जो कोन से जिंस धरले माने ओटे डिमांड थाए तो जे आपण पुराना नियंतु कि नुवा थेंद एप्पल जदी एटा थुआबो आपण आगे रे तो आपण को टाइप रो फील आउतो सेटा तो आपण जानि परथियो कारण कोनोसी लोक जानि परिबिनी जे आपण नुवा किनचंदी कि पुराना किनचंदी तो यार कोन एजेंट 21000 कहले यार कोन सब स्पेसिफिकेशन अछि एटा सर आपण को सही 120 GB रो आपण को SSD मिल जिवो प्लस RAM 8 GB रो RAM यार किछ भाई प्रॉब्लम होबन न किछ प्रॉब्लम होबनी आपण डायरेक्ट आसीबे निजे चेक करिवे आपण आराम से घंटा रे 2 घंटा आपण आराम से पूरा A to Z चेक करिवे चेक कला परे आपण डायरेक्ट नै परिवे ये नुवा केते आस्तला भाई सेही नुवा जेमति कि करली अराउंड सेही 60 70 80 आराम से आपण 21000 रे एटा को बाय कर परिवे 21000 रे आपण देखो मैकबुक एयर नवा पे जाउचंती देखि नियंतु मा उतर देखि देछि मैकबुक रो एप्पल रो मैकबुक एयर अछि एटा देखंतु एटा 21000 टका जो माने 20000 बजट रे लैपटॉप कोथिले पुनी आई एप्पल रो तो एटा आपण ताको मिली जिवो चलंतु एप्पल रो मैकबुक एटा अछि जो नवा पे चाहउछु ले परिबे नेक्स्ट टाइम मु आपन को देखिबी जेमति ओटे लेनोवो अछि हम पाखरे लेनोवो लेनोवो जोडा योगा स्लिम 7 ठीक अछि एटा सेही हमरो एबे वारंटी जाईची जेमति 1 ईयर ओल्ड आपण कंडीशन भी पूरा चेक करबे स्क्रैचलेस कंडीशन रहबो जोडा कि आपनकर डायरेक्ट रहबो 11 जनरेशन प्लस 8 GB RAM रहबो प्लस 512 GB रो SSD रहबो आपन चलन गोटे भलो प्राइस कर दबा को एटा को भलो प्राइस आपन को डायरेक्ट एटा जोडा कि आपन नुवा प्राइस एबे किनुथिले जोडा कि आपन को स्लिम 7 जोडा कि योगा रो प्रीमियम सीरीज जोडा कि आपन को आसुथिला सही 83 ରୁ 85000 आसुथिला जोडा कि आपन को ओनली 40000 रे आपन को मिली 40000 आपन को मिली जिवो प्लस आ परे किछि नेगोशिएट अछि आ परे भी किछि नेगोशिएट करि परिबे आसन आज्ञा तो ठीक अछि आ कोन अछि हम डिटेल देखिनो जेंति
Vivo book ଅଛି Asus ର ଏଟା Vivo book Vivo ରହିବ ଏଟା ଭାଇ କେତେ କଣ ପ୍ରାइस ଆସୁଥିଲା ନୂଆ ଏଇଟା ଟାଇମ ରେ ନୂଆ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 70 ପାଖାପାଖି ଯେମିତି 60 75 ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 360 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ଯଦି ଜଣକୁ ଲାପଟପ୍ ଦରକାର ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ଆପଣ ଇଜିଲି ଟଚ୍ ଟାଇପ ର ୟୁଜ କରିପାରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଟାଇପ ର ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏଟା ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ତ ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କାର ରହିବ ଏଇଟା ସେଇ ଆମର ବର୍ଷେ 2 ମାସ ବର୍ଷ 2 ମାସ ବର୍ଷେ ରହିବ 2 ଆର ମାସ କେତେ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦବା ଆର ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଆସିବ 35,000 35,000 ଓନ୍ଲି 35,000 ଦେଖନ୍ତୁ 35,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ନେଇ ପାରିବେ ଆହୁରି କିଛି ଲାପଟପ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଯେମିତି କି HP ର ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଆମ ପାଖରେ ଓନ୍ଲି ଏବେ Samsung ର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଆସିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ସାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ଜାଣିବେ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅପଡେଟ ବି ପାଇଯିବେ ସେମିତି ଆମ ପାଖରେ Samsung ର ବି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ବି Galaxy Book 3 ଯୋଉଟା କି 360 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି 1 ଲାख 1.5 ଲାख ମାନେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଏମିତି 1,40,000 ଏମିତି ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଓନ୍ଲି 2 ମାସର ଲାପଟପ୍ ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ 96,000 ମିଳିବ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିକି ବି ଭାଇ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୂର ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲାପଟପ୍ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇକି ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବେ ଭାଇ ସେଟା ବି ହେଲ୍ପ କରିନେବେ ଭାଇ ପାଖେ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାମେରା ଚାହିଁବେ ଏଇଠୁ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି ଡ୍ରୋନ୍ ଚାହିଁବେ ପାଇପାରିବେ ଭାଇ ଆଉ କଣ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ଆମର ଏଠି ରିପେୟାରିଂ ବି ହୁଏ ଆମ ଏଠି ରିପେୟାରିଂ ବି ରିପେୟାରିଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ ହଉ ଯେ କୌଣସି ବି ଫୋନ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କଣ୍ଡିସନ ଦରକାର ଆମ ପାଖରେ ପୁରା ଆପଣ ଆସିବେ ଏଠି ଛିଡା ହେବେ ଆମର ଏଠି ରିପେୟାରିଂ ବି କରିକି ଦଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୁରା ରିପେୟାରିଂ ବି ହୁଏ ଅଲ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଏମିତି କି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଉ କି କିଛି ବି ପୁରା ଡେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଥିଲେ ଆମର ସବୁ ରିପେୟାରିଂ ହୁଏ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ନୂଆ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଯେମିତି କି ମୋ ଭାଇ କହିଲେ ନୂଆ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଫୋନ ପ୍ଲସ୍ Samsung ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନୂଆର ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ନୂଆ ଫୋନ ର ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଖାଲି ପୁରୁଣା ନାହିଁ ନୂଆ ଚାହିଁଲେ ବି ପୁରୁଣା ସହିତ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଯଦି ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡିବନି ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ଯଦି ନୂଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୂଆ ନେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ନୂଆ ପୁରୁଣା ନେଇ ଆପଣ ବଜେଟ କମ ଅଛି ଆପଣ ପୁରୁଣା ନେବେ ଆପଣ କମ୍ପାରିଜନ କରିପାରିବେ ଯେ ନୂଆ କେତେ ଆସୁଛି ପୁରୁଣା କେତେ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଲାଇଭ ଡେମୋ ବି ଅଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବି ନେଇପାରିବେ କିଛି ଚେକ୍ କରି ନେଇପାରିବେ ଲାଇଭ ଡେମୋ ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଯଦି ନୂଆ ଜଣେ ବାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ପାନ କାର୍ଡ ନେଇକି ଆସିବେ ଆରାମସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସିଭିଲ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ନା ଆପଣ ଜିରୋରେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ ବାୟ କରିକି ବି ନେଇପାରିବେ ଆଇଫୋନ ଆଉ Samsung ବି ଠିକ ଅଛି ବିନା ପଇସା ଦେଇକି ଆପଣ ଆଇଫୋନ ନେଇପାରିବେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ସିଭିଲ ବେଟର ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଆଗକୁ ଦବାକୁ ପଡିବନି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଜିରୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ ତାର ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ Samsung ର ବି ସାର୍ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅଲ୍ଟ୍ରା ଫୋଲ୍ଡ କିଛି ବି ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଅଛି ସିଭିଲ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଫୋନ ବି ଆପଣ ଜିରୋରେ ପୁରା ନେଇଯିବେ ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ବି ଆମର ପଡିବନି ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫୋନ ବି ଜିରୋ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟଲି କିଛି ଦବାକୁ ଚାହିଁବେନି ମୁଁ EMI ଦବାକୁ ଚାହିଁବି ତ ଆପଣ ଆରାମସେ ନେଇପାରିବେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫୋନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣ ଜିରୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେ ନେଇପାରିବେ ଭାଇଙ୍କ ଘରୁ ଆଧାର ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଭିଲ ସ୍କୋର ବେଶ ଥିବା ଦରକାର ଭଲ ସିଭିଲ ସ୍କୋର ରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଫୋନ नो DP ରେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଜିରୋ DP ରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସିଭିଲ ସ୍କୋର ବେଟର ହେଇଥିବା ଦରକାର ତ ଖାସ କରି ମୁଁ ଆଇଫୋନ ଉପରେ ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ବିନା ପଇସା ଦେଇକି ଆପଣ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତାପରେ EMI ଆପଣ ଦେବେ ତାମାନେ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ କଲ୍ କରିଦେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ଯାହା ବି ରହୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ପାନ କାର୍ଡ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ପଠେଇଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗୁଛି DBD ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଚାର୍ଜେସ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସିଭିଲ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜିରୋ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯିବେ ଟୋଟାଲ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ଦେବେନି କି DBD ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବେନି କିଛି ବି କିଛି ଚାର୍ଜେସ୍ वगैरह କିଛି ବି ନାହିଁ ଆପଣ Samsung ର ଏନି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ଚାହିଁବେ କିଛି ମାନେ ଯେମିତି କି ଇନକ୍ୱାରି ହଉ ଯେ ସାର୍ ମୋର କେତେ କଣ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସବୁ କରିପାରିବେ ଫୋନ କରନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇ ବୁଝେଇଦେବେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଛାଡିଦେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆଇପ୍ୟାଡ ଛାଡି ଦେଇଛି ଦିଟା ଏଇ ଆଇପ୍ୟାଡ ର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିଦବା ଫଟାଫଟ ଇଏ ଭାଇ କେବେକାର ରହିବ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କଣ ସବୁ ଏଇ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ରହିବ ସେଇ 4 ରୁ 5 ମାସ
ଚାରି 5 ମାସ ର ଯୋଉଟା iPad iPad 9 ଜେନେରେସନ 9 ଜେନେରେସନ ଏ କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିବ? ଏଇଟା ନୂଆ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 31,000 ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଆମ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 21 ରୁ 22 21 ରୁ 22,000 ଆପଣ ନେଇ ପାରିବେ। ଏଟା iPad ଯୋଉ ମାନେ ଚାହୁଛନ୍ତି ନେଇ ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କଣ ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ? ଆମ ପାଖରେ iPad ର ମିନି ଅଛି ମିନି ଅଛି ଯୋଉଟା କି 17,000 ଅଛି। ଏଟା 17,000। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ iPad ଅଛି ଭାଇ ইয়াର କଣ ହଁ ଆର ବି ସେଇ 9 ଜେନେରେସନ ହିଁ ରହିବ ଇଏ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ 20,000 ଆସିବ। 20,000 ଦେଖो 20,000 ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ iPad ନବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି ଆପଣ iPad ବି ମିଳିଯିବ। ତା ପୁଣି Apple ର iPad ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ঠিক ଅଛି ভাই ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ବୋଧେ ଆମେ ସବୁ କଲେକ୍ସନ ଦେଖି ସାରିଛେ। ଆମେ ଆଜିର ଯାହା ଯାହା କଲେକ୍ସନ ଦେଖି ସାରିଛେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରି ସାରିଲେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଯଦି ବି କୌଣସି ଡାଉଟ ରହି ଯାଉଛି ସବ ବିଷୟରେ କି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଡାଉଟ ରହି ଯାଉଛି ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିନ ରେ ପୁରା ଫ୍ଲାଶ ହୋଉଥିବ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିप्ସନ ରେ ବି ପାଇଯିବେ। କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରିଲି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ ହଉ କି ରିपेयरिंग ବିଷୟରେ ହଉ ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ ଡେରି କରିବାନି। ନେକ୍ସଟ ଭିडियो କଣ ରହିବ ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ରହିଲୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।